Mali softu kan ba wani nyangma anga fuli ba bela jile ni asila anga video kura kenaka anga bi video de jumenye na so orateur kon bi bulu ka ba e ka don ka fo ni problème de la ki soro wal ma problème mena ki soro no ye ka fo virisi mana e ka orateur mena e ba virisi e fa shi to ka mena e da fam ba no ga ngal fe ni to ka mena o di anga bi sano jena so ni chen fule mal softu san fe e ga video no e me ka video no partager e ka WhatsApp groupe na ka Facebook groupe la yala sa ambela jile mi se ka video no soro ka na fa soro wa ida klaka iklige sabone ka yala sa ibsi ka video Qur'an ta usoro kwa mina donge anga bi video de ebe virisi effacer ka bo e ka ordinateur la chuga jumena mais sano che anga donc ka fo virisi ren nona ya jumeye na yo don iba soro bena bara en ya ambulo virisi nona ya kacha kojugu virisi feka manumbe ni kibulu effacer le kanogo ni antivirus fon fen jigini programme nuna ni programme fon fen be no antivirus programme ni lu fon fen jiga ordinateur la ibisika o virisi no ibisika lu effacer no programme ni akala mi warma yo akala mi free yo no e mi fuye me beta soro mi ni no warma e ba soro ale bisika virisi mi ne ba soro futa intesika le ne ngana sona video ko na taula ambe fe aka sebe aka commentaire la antivirus jumene be no lu kadi awe katena antivirus u bela gelenka donc amena lu jigin ka ulu no kraku bela gelen jigin ka na fo ayasa mais sano cha yan kono video na taw fana amena yirawla yela antivirus jumene kain katena antivirus bela gelenka amno fana fo ye video na tawla donc si ça na ija ibese kan programme fon fen jigin ibese go jigin kika virus u effacer wala ma na so virus feka man no o ma se programme yere ma ibese kulu bela gelen effacer ka sura maken programme yere virus fon fen be ibese ka bela gelen effacer ka sura maken programme yere donc amena ulu bela gelen video na tawla donc virus ndona o kacha ko jugu virus feka man ko fe virus ndona follow e ko autorati e virus min ka jogu ko sebe na le ka machine mena ka ba abana ibena soro ika dossier bela gelen be tunu itu ye tuguni chuashila ibena iba soro iga dir la place taleno ala wal ma be uruji la meni ya daile ite foye akonana donc o virus mi no autorani ale ni fena iba o programme résoudre to di ka effacer ga ona terla amino be video na tawla o ko fe virus non ya flana fo ma ka fo shortcut namba fo la français la ko raccourci fena ale fena virus mi ka jun ko se sabla na le ka dossier mene abisinga eni flash noir de ka dossier bela gelen sanfla la iba so ni ki ba dossier fan dale ni double click ka droit be chèque de dima itse ka dale dossier kon be enye bala mais ni double click ka te so ga dale donc o fena virus non na do ale fena ka jun ko se amna le fena virus amna le résoudre fena video na tawla virus non na do fena virus mi o ba ma ka fo new folder fena ale fena virus non na do amna le fena ye virus non na do fena virus mi no e ka fo ssv chest donc ale fena virus do virus non na do fena ka fo system volume information virus non na do fena ka fo rashid donc non be virus mi nun ka du ko sebe donc nala sona amina ira aula ambe se kan nun be efasi to kamna ngabi tabena ke virus feka manu lu be efasi to kamna donc ina fanya fona to kamna virus feka manu ay programme fa fanga dawe awlu jigini nuna adu efasi donc virus mi wal mana waja absega ay efasi ka sura magan programme ina famana mi mais sano cha kanga donc ka fo ni virus bi ka ordinateur la tamachin do bo bayra ka fo ko virus bi ka ordinateur la ango tamachin do o fene kapsa ko sebe o tamachin do yumanye iba so ka machine be sumaya kojugu ni ay ka fo ka machine ga telima sumaya la kojugu o bayra ka fo virus bi ka ordinateur la o ya tamachin do na so ka windows de channel no mo kon fo mais windows ji ala te kalo flabo machine sumaya la kojugu o bayra ka fo virus bi ka ordinateur la tamachin do fana yumanye ibena soro mana internet dale dro siti do rebe dale ayre ma ka so hale ayre ma minun dale ni yo ka ordinateur la dro ko virus bala atamachin do fana yumanye ba so ka machine ventilo mangambe boye kojugu no e fani ale mangambe boye kojugu wa ba so machine be kala ya kojugu donc ni yo ka ordinateur la ko virus bala donc e fani yumanye ale processeur yere fana yumanye amena nunu bela gelenye nana maintenance nana le kuru damne
donc atamajando fene jumenye ibena soro na virus ka ordinateur mine virus minun fonga ka bon ko jugu bi ka antivirus yere bo bara la peu antivirus te baraka ni double click ka droit te daile wani nana ka fo ibe antivirus yere fene installer ka machine ate songa installer donc ni nana antivirus do ki ba daile ka machine ma songa installer wal ma antivirus do be ka machine ki ba daile ma songa daile ko re ka fo ko virus bi ka ordinateur la atamajando do fene jumenye iba soro fene ka fo ko programme do be ka ordinateur la ulbe baraka u yere ma imani ka ordinateur daile ndro fenêtre fima do be daile u yere ma pando échec u chama be daile u yere ma ona nyoko na wero dongo bayira ka fo ko virus bi ka ordinateur la tamajando do fene jumenye ibena soro ika ordinateur ni ya mene sana be mene yani imani diga power button sanfɛ sana ka mene multikele ni doni ni yo ika ordinateur la ko re ka fo ko virus bala donc atamajando do fene jumenye ibena soro ika dossier do be effacer a yere ma e ba ye ku dossier mbla me ko fe bena do itena soroin imana mogo inga wa fo ne ma maga ka machine wal manne ma effacer donc ni ya ka fika dossier buka effacer yere ma dro ko virus bi ka ordinateur la donc nanye nundo le virus tamashe kuma bawo yemenu ba yera ka virus bi ka ordinateur la donc anga tasisa ibe virus effacer ka bi ka ordinateur la chuka na ni virus fe ka man no amno di donc o dendro kani digi ika clavier la ibini digi window jabe bito mingalen r bi digale ka nyogon fe ni digale ka nyogon fe no exécuter kele ngale dale iba sebe yanka fo mrt ni o sebe nga bandro ibe entrer digi donc ni entrer digi dro i dendro ka yes digi donc ni yes digi dro ibi jo dondro ibe na soro ni antivirus mena ni antivirus be windows bela jelena mais ate barake fe era de kabla barala donc abe bla barala chogo mi o de sira fleni ka ira awla ale antivirus in kan ko sebe donc ni mami ni e windows erta ka sebe ka mrt sebe ka ok digi na yin pando indi ma no échec pando o ko ki ka windows ma dafa so no windows fa dafa le no ale soro unda o donc na to la malisoft donc amba ka chogo di ka no ka fo problème fa no nana malisoft be an ka bela gele résolu awye ni e ake ika ordinateur la na échec ni mo problème fo ta la jigi vidéo duk manana wal ma premier commentaire la lien do be bi diga le lien ka dro ka programme do télécharger ka jiga ordinateur la ni o télécharger ka jiga ordinateur la dro ibe sigi kana idigi windows r kan ka mrt se be ka entrer digi dro directement na aben dalen ka dimani ci ko ala donc no kala ibe vidéo to suivi an no fe kata e da dro ki digi next sans fin yoro na sur ga windows be français la suivant o ko fe ibena soro ni yani choisi ibe se ka choisi ka ni fenga sabara ni yani choix sabara bu ibe se ka choisi kala pero premier jume o ye ka fo ibe fe ka ordinateur ka analyser rapidement na mais ikana leta sabla ni virus ka ordinateur la ni ka rapidement na abena pa programme do ko wala ma pa dossier do ko atno do analyser mi flèche mangala no yo full scan no yo total analyser donc iba ale data yela sa machine dossier fa ba kono programme fa ba kono ba bela jele analyser ni virus bala ba effacer ka bola walma e a donc fo tiens la no virus ne ka machine mais virus be nga clé USB de la amno fene amno lu be résoluer walma nga machine konna na dossier do be virus bala programme tala ibena customize yoro la ibi digale sans faire ka soro ka choice folder ni ale kel donc ibena soro dossier be ko virus bala ibi digale kandro ka sélectionner ta walma na soro ka dire clairement mi ko virus bala la ibena ka le sélectionner iba ikle gale kandro ka sélectionner ta dro donc directement na ka next ta ka no suivant mais anta leta amena neta no full scan no analysis total donc ibi digale ka ni digale kandro ida dro ka next ta walma suivant directement na afleni abini ka machine analysis damne donc amba kono fa ka ba na bana virus aka mina yo soro ka machine abo fiye ba bela yele effacer ka bo ka ordinateur konala donc amena video jo ni bana analysis la abe dépend ni time be taminta abe dépend mine mi bika machine ngono ene dossier mun mi ka machine ngono toujours ka cha toujours abe tambata donc amba kono fo akata ba na bana kuma mina donc amese kana au ma video la ka video to dafa donc ni e mami yake iya ka fo ka dossier ko cha promptala ibe machine men lento ka yani a brancher kurana donc e ba men lento aka bara yake ka bampeu donc na bana ibe video to su an ofe kata voilà donc afle ni analyse bane nyetala abina fi ka fo ko virus minun dumi ka machine ka le ulu détecter ka soro kulu effacer ibe na soro na soro ika machine na soro ay virus chama minala iba soro ni fen ni pando mbeke uruji bolo ko virus chama kumbe ay ulu mine ku effacer na kala verti na kala jaune o ko ka fo virus kele wala fla nyokom na kala verti yere fene donc ko ka fo ko virus fuitika ordinateur la donc ibe na soro virus effacer la ibe fe ka donc fo virus minun mi ka ordinateur la nuru effacer la ibe ni cliquer ni roin sans fait direct la voilà donc afle ni abin pano ndale ngadima imaye
afle dossier fon fena o sigane o bela jelen fleni ibena soro na tala analyse la dossier fon fenia o nyefe ka fo ko do mo vide donc ko ka fo virus tumbe ayo virus effacé mais dossier to fon fleni na fle ka dulu nyefe ka fo not affected donc ko virus tumbe ulula donc ina fo yere nyebala tukamina ambe ok digi donc ambe soro ka finish digi ni chuwala donc ibena soro virus fon dumi ka ordinateur la aya bela jelen mine ka bela jelen effacé ni bayna wala donc ni neto anga bi video ye nala sona video natala amena video ke parti la wala saba nyoy amena ye video wara natawla ebe autorent virus ibo effacer chogodi alen sort carte virus ibulu effacer chogodi mi na jayba effacer programme minu ye walma na jayba effacer ka sort programme te amena ulu fene bela jele ye video natawla donc ni neto anga bi video ye na soro video ye nafanye ka video ye eme ka video commenter wa ka video partager ini libano bela jele ni monche ela sa bela jele mbese ka video kwa nataw soro choga mina akambe video wara natawla